Alors, salut. Aujourd'hui, on va voir la page 35 du livret Mes apprentissages de la troisième année. إذا انتبهوا معايا. J'écoute et je repère. يعني أستمع وأحدد وإيدنتيفيer. Très bien. Alors, premièrement, frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. هنا التلاميذ غادي يسمعوا الكلمات اللي غادي ينطقها الأستاذ، ومن بعد خاصهم يحددوا هذاك لو سون كي سو ريبيت اللي كيتعاود. دونك judo, une jupe, un pyjama, une jarre. Alors le son qui se répète ici, c'est le son J. C'est le son J. Très bien. On commence maintenant par la question A. Encadre les mots où tu vois la lettre J. السؤال شنو كيقول؟ كيقول لنا أننا خصنا نأطروا الكلمات، كلمة كاملة، ماشي لا سيلاب، لكن لي مو. أي كلمة لقينا فيها هاد لا لتر جي خصنا نأطروها. سي كلير؟ تري بيان. Alors, un jus, des jumelles, une girafe, Jamila, une jupe, un nuage. Et là, on commence. Un jus. Est-ce que ce mot contient la lettre J? Oui, ça c'est la lettre J, donc غادي نكادريو هاد le mot. Des jumelles. Très bien, ici il y a la lettre J. Je vais encadrer le mot. Une girafe. Est-ce que ce mot contient la lettre J? Non, il n'y a pas la lettre J ici. Donc, Jamila, très bien, c'est-à-dire J majuscule. Je vais l'encadrer. Une jupe, très bien, il contient la lettre J. Comme ça. Un nuage. هنا هذه ماشي لا لتر جي، كنسمع ج ولكن راه ماشي لا لتر جي. G. On passe maintenant à la question B. Souligne la lettre J chaque fois que tu la vois. نطلب منا السؤال أننا نسطرو نديرو واحد الخط تحت لا لتر جي في كل مرة نراه. غادي نسطرو فقط على لا لتر ماشي الكلمة، ماشي لو مو. Donc le judo. On voit ici il y a la lettre J. Une jarre. Très bien. Ça c'est la lettre J. Un genou. Non, il n'y a pas la lettre J. كنشوف خاصني نلقى بحال هادي. Le jour. Très bien. Un pyjama. كاين هنا la lettre J? Oui, c'est ici. Une cage. Non, il ne contient pas la lettre J. Et maintenant, on passe à la question C. Qu'est-ce qu'il dit? Entoure la syllabe où tu vois la lettre J. Maintenant, on va chercher quoi? La syllabe.
ماشي le mot وماشي la lettre mais la syllabe هو المقطع. pi ja ma. Où est la syllabe qui contient la lettre J? Très bien, la deuxième. Bonjour. Jilali. Très bien. C'est la première celle-là. Joli, joli. La première celle-là contient la lettre J. Comme ça. Très bien, on passe. Maintenant, la question 2. Frappe les syllabes, puis trace une croix quand tu entends le son S. هنا ملي غنسمع هاد لو سون س خاصني ندير واحد العلامة تحت الصورة. سي كلير؟ Alors, la première image, taxi, taxi. إذا هنا سمعنا لو سون س خاصني ندير عليه علامة. six, six. Très bien, سمعنا لو سون س. box, la box. Aussi. 10, 10. Très bien. يعني كاملين سمعنا فيهم لو سون س. Et la question 1. Lis les mots, puis encadre en rouge les mots où la lettre X se prononce X. X. صافي غادي نقلبوا على لي مو اللي فيها هاد لا لتر اكس كيتنطق كس. ضروري خصو يتنطق في الكلمه كس. تري بيان. الوغ ان طاكسي. تري بيان. هنا تنطق لنا داكشي اللي طلبوا منا. لا بوكس. تري بيان. aussi ici il se prononce X. 10. Alors, faites le mot quand vous le 10. On ne dit pas d'X. Donc, je ne vais pas l'encadrer. Un texte. Très bien. Alors, on va X. 6. 6. هنا لم ينطق. ما تنطقش X كما ينبغي. نطق لنا كأنه S. 6. Très bien. Souligne la question B. Souligne la lettre X chaque fois que tu la vois. هنا فهاد la question كما درنا قبل. غنقلب على la lettre X و غنسولينيه. يعني غندير تحت منه واحد الخط. Un saxophone. Un index. ها هو X. Had le mot, troisième mot, il y a X, très bien. Un fax, très bien. Maxime, très bien. Finalement, la question c'est entoure la syllabe où tu vois la lettre X. غادي ندورو على la syllabe اللي كيتضمنها هاد لا لتر اكس. تاكسي. تاكسي. الوغ هاد السيلاب فيه لا لتر اكس غندور عليه. بوكس. بوكس. لا دوزيام سيلاب. ماكسيم. لا بروميير سيلاب ما فيهش اكس. تروازيام سيلاب ما فيهش اكس. دونك لا دوزيام سيلاب فيه la lettre X. Et on a fini pour aujourd'hui.